জশ্নে আমদ রাসূল। কি বলবেন? আল্লাহি আল্লাহ। কি বলবেন? একটু টোন দেবেন হালকা। কি বলবেন? আল্লাহি আল্লাহ। জশ্নে আমদ রাসূল। মোহাব্বত দেখছি আপনাদের কেমন মোহাব্বত। বিলকুল দেখেন এই সিনাকে মদিনাতে নিয়ে চলে যান, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর দয়া হবে। দেখেন মা বাপ ছেলেকে জন্ম দিয়েছে, মায়ের যদি এত মায়া হয় ছেলের উপরে, তো আল্লাহ নিজের দস্তে কুদরতে আমাদের নাক মুখ হাত পা শরীর আল্লাহ আমাদের বানিয়েছে, তো আল্লাহর কত মায়া হবে। আল্লাহ আপনার গুনাহকে মিটিয়ে দিবে। জি, দিল ভরে একটু জোরে আওয়াজটাকে উঁচু করে একটু পড়ুন। বনকুলের মুসলমান, আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ দে আপনাদের সকলের গুনাহ মাফ করে দেন। একবার পড়ুন জশ্নে আমাদের রাসূল। জোরে জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহি আল্লাহ। জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহি আল্লাহ। আল্লাহি আল্লাহ বলো 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 আল্লাহি আল্লাহ। আল্লাহি আল্লাহ বলো বলো আল্লাহি আল্লাহ। বিবি আমিনা के फूल अल्लाही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरों इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। ये देखो कौन खुशियाँ मना रहे, हूरों इल्मा मलाइका बल्कि अंबिया भी खुशियां मना रहे। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचा करके बोलो ना सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। कि ऐ आमेना, ऐ आमेना तेरी गोद में आ गए। जोरे जोरे ऐ आमेना, ऐ आमेना तेरी गोद में आ गए। बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह। अल्लाही अल्लाह बोलो 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 अल्लाही अल्लाह। बोलिए ना अल्लाही अल्लाह। अल्लाही अल्लाह अल्लाही अल्लाह बोलो अल्लाही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह। अल्लाही अल्लाह अल्लाही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, जबकि सरकार, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरा गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे। ये देखो कौन खुशियां मना रहे, हूरो गिल्मा बल्कि अंबिया भी खुशियां मना रहे। कि ऐ आमेना तेरी गोद में आ गए। दोनों 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 आलम के रसूल अल्लाही अल्लाह। अल्लाही अल्लाह बोलो बोलो अल्लाही
अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की फूल जोर से अल्लाह 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 ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যদি বেঁচে থাকি গুটলিটা কি হলো, সোনা হলো না হীরা হলো, অন্য কোনো দিন। আসসালামু আলাইকুম।